Amen. Seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigada. Je vais parler sur le repas du soir. Eu vou falar sobre a comida da noite. Et le sous-sujet, c'est le mystère du pain et du vin. O subtema vai ser sobre o mistério do pão Et du vin. e do vinho. Yes. Nous allons commencer petit à petit et nous allons monter. Vamos começar e depois vamos subir. Le repas du Seigneur ou le repas du soir. A refeição do Senhor ou a refeição da noite. Le mystère du pain et le mystère du vin. O mistério do pão e o mistério do vinho. Je crois que j'ai fait toute la semaine d'enseigner sur le Pâques au pluriel et la Pâques au singulier. Eu acredito que toda semana eu fico ensinando sobre Páscoa em plural e Páscoa em singular. Mais aujourd'hui, nous sommes venus célébrer un corps et célébrer un sang. Mas hoje viemos celebrar pão, corpo e sangue. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado Senhor, l'évangile que nous prêchons, o evangelho que pregamos c'est la révélation du salut. é a revelação da salvação. Et nous avons connu l'évangile qui est par 4 évangélistes de la Bible. E conhecemos evangelho que está dividido em 4 evangelhos. Il y a Matthieu, Tem Mateus, il y a Marc, a Marcos, il y a Luc, a Lucas il y a Jean. e João. Comme j'avais dit que le Nouveau Testament E como disse que o Novo Testamento est divisé en 2 parties, en 4 parties. está dividido em 4 partes. Et la première partie, E a primeira parte c'est les évangiles. são evangelhos. C'est dans les évangiles, Dentro dos evangelhos, le salut a été vu. a salvação foi vista. Regardez déjà parce que je commence déjà ma prédication. Agora, olha que estou começando a minha pregação. Aujourd'hui, je vais te faire lire beaucoup les Écritures. Vou te fazer ler muitas escrituras Je hoje. disais ceci. Eu estava falando o seguinte. J'introduis mon message. Estou introduzindo a minha mensagem. Le Nouveau Testament. O Novo Testamento. Aleluia. Rappelez-moi, on va vous acheter chacun de vos choses à la chiffon. Amen. Amém. Le Nouveau Testament O Novo Testamento est divisé en 4 parties. está dividido em 4 partes. La première partie, A primeira c'est les évangiles. são evangelhos. La deuxième partie, A segunda c'est le acte des apôtres. são Atos dos Apóstolos. Troisième partie, Terceiro c'est les 21 épîtres. são 21 epístolos. Et la quatrième partie, E a 4 parte c'est l'Apocalypse. é o Apocalipse. Mais comme je dis, E como disse, l'évangile que nous prêchons, o evangelho que pregamos c'est la révélation du salut. é a revelação da salvação. Les 4 évangiles As 4 evangelhos nous a montré nos mostraram le salut a été vu dans l'homme. que a salvação foi vista no homem. Et les actes des apôtres, E os Atos dos Apóstolos ce sont les saluts en conquête. são salvações e conquistas. Et les 21 épîtres, E os 21 epístolos c'est les explications du salut. são a explicação da salvação. Et l'Apocalypse E o Apocalipse a fermé la parenthèse fechou a parêntese par la conséquence du salut. pela consequência da salvação. Et c'est ça ce que nous disons que les 4 évangiles représentent les 4 femmes de Jacob. É por isso que representamos os 4 evangelhos pelas 4 mulheres do Jacó. Pour aller encore plus loin, Para ir mais longe les 4 ainda, évangiles, os 4 evangelhos c'est les 4 bras qui sortent d'Éden. são os 4 braços que saem do Éden. Et tous ces 4 bras Todos aqueles braços symbolisés que par Christ lui-même. foram simbolizados pelo Cristo Ele Dans mesmo. l'évangile que nous voulons prêcher, No evangelho que queremos pregar, c'est Christ lui-même. é o Cristo Ele mesmo. En hébreu, Em Hebreus, l'évangile, c'est Sotoria. o evangelho se representa como sotoria. Sotoria qui veut dire une bonne nouvelle de victoire. Sotoria que significa uma boa nova de
de vitória. Et ce matin, E esta manhã, j'ai amené une bonne nouvelle de victoire pour toi. eu trouxe uma boa nova de vitória para você. Une bonne nouvelle d'amour pour toi. Boa nova de amor para você. Alléluia. Amém. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, Por isso que sempre digo, on ne peut pas donner le repas du soir à un cadavre. não podemos oferecer a refeição da noite para um Tu cadáver. dois d'abord le ressusciter Tem que ressuscitá-lo et tu primeiro, le présentes à manger. aí depois apresentar a comida. Autrement dit, E outro, tu ne peux pas bénir un cadavre. não pode abençoar uma pessoa morta. Dès qu'il va trouver ce qu'il cherchait, Assim que ele vai descobrir o que ele il procurava, n'aura plus besoin de la parole. não vai mais precisar da palavra. Il n'aura plus besoin de Dieu. Não vai mais precisar de Deus. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi nous voulons maintenant enseigner. Por isso agora queremos ensinar. Alléluia. Amém. Lisons les Écritures. Vamos ler as escrituras. Écrivez d'abord tout le verset ici. Pode escrever primeiro todos os versículos. Aujourd'hui, j'ai amené pièce par pièce. Hoje eu trouxe peça por peça. Bah, tu vas comprendre que tu es en retraite, tu vas faire comprendre. Aqueles que não entenderam durante o retiro, hoje vão Jean entender. chapitre 13, João capítulo 13, Verset 1 à 38. versículo 1 até 38. Jean chapitre 13, verset 1 jusqu'à 38. João capítulo 1, versículo 1 até 38. Jean chapitre 18, João capítulo 18, verset 1 à 40. versículo 1 até 40. L'autre attend à verset mot, on passe. Tem amor, quoi, qu'est-ce que l'on entend ce contexte? Hoje vai aguentar. Luc 24, Lucas 24, 23 à 31. 23 até 31. Luc 24, 23 à 31. Lucas 24, 23 a 31. Vous ne sentez pas la chaleur? On doit pas payer ça par facture. Malili. Bon. Moi, je sens ici la chaleur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amém. Ils sont au Canada, mais 40 degrés. Alléluia. Amém. Bato Afrique bazao. Yabazoka moi. Zoka poto tozoka mulungi. Comment les sous Vai escrever Luc de novo. 22, 14 à 23. Lucas 22, 24, Luc 22, 14 à 23. 22, 14 até 23. 1 Corinthiens 5, 7. 1 dos Coríntios 5 ou 7. 5, 7. Et Jean 21. E João 21. Je peux répéter? Posso repetir? Jean 13, 1 à 38. João 13, 1 a 38. Jean 18, 1 à 40. João 18, 1 até 40. Luc 24, 23 à 31. Lucas 24, 23 a 31. Jean 19. João 19. Un PC verset de Médanie en soi. Não dei o versículo, mas é todo mesmo. Jean 20, Mobimba. E João 20. Luc 22, 14 à 23. Lucas 24, versículo 22, 24, Non, non. 12 a... Luc 22, 14 à 23. Lucas 22, 14 até 23. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Coríntios 1, 7. 1 Corinthiens 5, 7. 1 dos Coríntios 5, 7. Zena idée. Oyo kaka. Au Seigneur. Jean 21. Ah bon? João 21. Maintenant, nous allons commencer à lire Jean 13. Agora vamos ler o João 13. Les autres, on va lire que nous serons tous aussi. On se met debout pour faire. Podemos nos colocar de pé. Commençons par le verset 1. Começar com o primeiro versículo. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde aux peurs, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver le pied des disciples et à l'essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Jésus a dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Soulignez ça. Vous êtes purs, mais pas non tous. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il lavait les pieds, il y prit ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez tout ce que je vous ai fait. Parole du Seigneur, on se limite par là. On s'assoit. On fait la Congo Jésus. Pode sentar em nome de Jesus. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Maintenant, je décolle. Agora eu vou montar. J'avais enseigné ici, Eu ensinei aqui. Israël célébrait 9 fêtes. O Israel estava celebrando 9 festas. Et parmi les 9 fêtes, E dentro dessas novas festas, ils avaient 3 grandes fêtes importantes. tinha 3 grandes festas importantes. La première fête, A primeira das c'était festas la Pâque. era a Páscoa. J'avais bien expliqué la Pâque. Eu ensinei muito bem Páscoa. Et cette fête-là, E aquela festa c'était la sortie des enfants d'Israël à l'Égypte. era a saída dos filhos de Israel do Egito. C'est le jour de l'indépendance. O dia da independência. C'est la délivrance de tout un peuple. Foi a libertação de todo povo. Parce que Dieu avait parlé à Abraham, Pois Deus falou em Abraão, à toi, em você, tes descendants o seu seront descendentes étrangers dans un pays. vão ser estrangeiros em país. Et comme Dieu dit les choses accomplies, E como Deus fala as coisas e se cumprem, quand les 400 ans est sonné, quando os 400 anos, ils devaient être libérés. eles deveriam ser liberados. Et cette libération E aquela liberação est appelée la Pâque. foi chamado da Páscoa. J'avais dit dans la Bible, il n'y a pas le Pâque au pluriel. Eu disse que na Bíblia não existe Páscoa em plural. Mais dans beaucoup de fiches de pasteurs ou dans les télévisions, vous allez voir qu'on a écrit le Pâque au pluriel. Mas em muitas fichas você vai ver que muitos pastores estão escrevendo com Páscoa em plural. Et ce mot n'est pas biblique. E essa palavra não é bíblica. J'avais dit comment est-ce qu'on a épuisé la S là pour mettre ça à la fin. Como que eles gastaram nessa palavra e colocando esse? C'était dans une grande conférence que nous appelons Consul de lycée. Foi em uma grande conferência que se chama de Consul de Liceu. Les prêtres catholiques se sont réunis Os padres católicos se reuniram pour ajouter S à la fin. para adicionar o S no Et ça final. devient le Pâque au pluriel. E isso se tornou Páscoa em plural. Oh, cette Bible est inspirée. Ora, essa Bíblia está inspirada. L'apôtre de l'Église nous a dit que celui qui va ajouter un étranger, qu'il sera anathème. Ora, o apóstolo Paulo disse, aquele que vai adicionar ou retirar, Qui sera maudit. vai ser amaldiçoado. Maintenant, pour les catholiques, Agora, para os católicos, quand ils ont ajouté S à la fin, quando eles adicionaram o S no final, ils sont en train de commémorer la résurrection de Jésus. eles estão comemorando a ressurreição de Jesus. Et la mort et la résurrection. E a morte e a ressurreição. Alléluia. Amém. Nous prions un Dieu qui se cache. Estamos orando um Deus que se esconde. Si
de l'adorer, tu auras des difficultés pour l'adorer. Mesmo o seu jeito de adorar vai ter dificuldade. Et comme catholique était une grande église née au 4e siècle, Et a couvert le monde entier. E como o católico foi uma grande igreja em 4 séculos, ele estava cobrindo o mundo inteiro. Et nous sommes les ressortissants. E somos os saímos dessa igreja. Et ce sont parmi les éléments qui a fait que Martin Luther est prosterné contre tous ces rites-là. E foi através desses elementos que o Martin Luther ele ficou protestando contra todos esses rituais. La première des choses, il faisait comme ça. A primeira das coisas, eles faziam o sinal da cruz. Il dit non, Ele disse não, ça ce n'est pas la croix de Jésus. isso não é a cruz de Jesus. Il y a eu beaucoup de points qu'ils ont traités. Havia muitos pontos que eles tratavam. Ils ont traité le baptême par aspersion. Falavam de batismo sobre a água que foi jogada nas cabeças. Et ils ont élevé Pape comme étant celui le suprême que même si tu as commis une erreur, c'est Pape qui va te pardonner. E exaltaram o Papa como uma pessoa suprema, que mesmo que você cometeu pecado, é ele que vai tirar. Et Dieu ne peut jamais laisser son peuple dans l'ignorance. E Deus não pode deixar o seu povo na ignorância À cause de beaucoup de choses. e de causar muitas maldades. La Pâque c'est quoi? O que é a C'est Páscoa? la É commémoration a comemoração de la sortie da saída des enfants d'Israël dos filhos de Israel d'Égypte do Egito sous la conduite de Moïse. sob a conduta do Et Moisés. la Pâque et la Pentecôte, E a Páscoa é a il y Pentecoste. a une durée de 50 jours. Tem uma duração de 50 dias. Et la Pentecôte c'est quoi? O Pentecoste, o que é? C'est la commémoration É a comemoração de la promulgation de la loi, de a promulgação da lei la fin de la loi e o final da lei et le début de la grâce. e o início da graça. C'est le Saint-Esprit qui a mis fin à la loi. O Espírito Santo que colocou final na lei. Et le jour de la E Pentecôte, o dia da Pentecoste. et je vais expliquer beaucoup de Vou choses. explicar tanta coisa. Après ça, il y aura la fête des tabernacles. Depois disso vai ter a festa do tabernáculo. Quand ils ont quitté l'Égypte, Eles saíram do Egito. Dieu les a appelés à aller au désert. Deus chamou de ir até no deserto. Se former comme une assemblée. E vão se formar como uma assembleia. Et c'est pourquoi ils créaient des tentes comme ça dans le désert. Por isso que eles estavam montando os tentas assim no Et deserto. après ça, il y a eu encore notre fête, la fête des dédicaces. Depois tinha uma festa que se chama festa de dedicar-se. Il devait dédier le temple à Dieu. Ele deveria dedicar os templos a Deus. Mais ce matin, Mas nesta manhã nous sommes venus viemos célébrer une fête. celebrar uma festa. Célébrer le repas du Seigneur. Celebrar a refeição do Senhor. La Pâque n'est pas la fête de l'église. A Páscoa não é a festa da C'est igreja. la fête des Juifs. É a festa dos C'est le jour judeus. de leur indépendance. É o dia da independência deles. Je crois que j'avais dit dans Luc 22, Eu disse em Lucas 22. Jésus disait à ses disciples, Jesus dizia aos seus discípulos: je désire vivement fêter avec vous la dernière fête. desejo festejar a última festa com vocês. Comme étant juif, E como sendo il devait judeus, fêter ça ele deveria festejar depuis qu'il était né, desde que ele nasceu jusqu'à l'âge de 32 ans. até a idade de 32 Il anos. célébrait la Pâque. Eles celebravam a Parce que Páscoa. c'était leur commémoration. Oui. C'était leur commémoration. Foi a sua comemoração. Moi, je lis pendant la nuit. Aujourd'hui, j'ai fermé les yeux à 4h30. Eu li durante toda a noite. Eu só fechei os J'ai olhos 4 médité da les livres madrugada. des gens. Eu fiquei lendo o Et livro de j'ai João. trouvé des révélations aussi. Eu achei muitas Que revelações je vais te faire lire que aujourd'hui. eu vou te fazer lendo. Amen. Je ne Amém. suis pas venu vraiment parler encore de la Pâque parce que j'ai beaucoup parlé. Eu não vi falar da Páscoa, pois já ensinei sobre isso. Donc, retenez une chose. Agora grava uma coisa. Que Pascal, O Páscoa. Pascal Páscoa est une fête juive é uma festa judeus qui ne concerne pas le peuple. Non, c'est la fête juive qui concerne que le peuple d'Israël. que é uma festa judeus que tem a ver com o povo israelito. Leur sortie, A sua saída, leur libération, a sua liberação, leur délivrance a sua libertação pour le peuple de Dieu terrestre para os povos de Deus qui était terrestres en Égypte. que foi
fora no Egito, en passant de la mer Rouge jusqu'à la terre promise. passando do Mar Vermelho até na Terra Prometida. C'est leur jour de l'indépendance. Foi o seu dia da independência. Christ étant venu Cristo vindo mettre fin à ça. colocar o final nisso. J'ai lu Christ quand il est en train de discuter avec Pilate. Eu li quando Cristo estava discutindo com Pilatos. Il a beaucoup parlé des choses là. Ele falou muito sobre essas coisas. Pascal, O Páscoa c'est pour é para os judeus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous allez remarquer, Vocês vão perceber Jean 13, que João 13, les complots commencent à se poser. os complotos estão começando. Judas se complote contre Jésus. O Judas estava complotando contra Jesus. Quand tu lis bien la Bible, il faut séparer Quando você lê a Bíblia, você deve separar les synoptiques et les évangiles. o sinóptico e os evangelhos. Non, les livres synoptiques et Os l'évangile. livros Non, non, sinópticos, j'ai mal parlé. Les livres synoptiques et les livres de Jean. os livros sinópticos e o livro de João. Les livres synoptiques, c'est Matthieu, Marc, Luc. Esses livros sinópticos são Mateus, João, Matthieu, Marc, Mateus, Marcos, João Luc. e Lucas. Mateus, Marco, Lucas. Alléluia. Amém. C'est ça. On va bien voir synoptique parce qu'il y a des histoires et il y a des mêmes histoires dans les évangiles. Se chama de sinótico, pois tem as histórias. Mais Jean, Mas João c'est un livre pastoral. é livro pastoral. Il a parlé des choses que Matthieu n'a pas parlé, Marc n'a pas parlé. Ele falou das coisas que o Mateus nem o Marco falou. Alléluia. Amém. Dans le chapitre 13, No capítulo 13, il y a eu les complots. havia comploto. Judas est allé accuser Jésus O Judas se foi acusar Jesus chez les soldats romains. para os exércitos romanos. Dieu m'a inspiré. Deus me inspirou. Tant que no funda mutu. Quando você está indo acusar, Il faut s'en rappeler les mots que funda. você tem que ter elementos para acusar mesmo. Jésus a l'obéi boy. E Jesus disse: Alors bino zo sokola bino makolo. Eu vou lavar seus pés, Bino nyonso. vocês todos. Nazo sokola bino makolo. Vou lavar seus pés. Petro lobi non. E Pedro disse: Não, Yo sa Seigneur. você é o Senhor. Yo sa maître. Você que é o mestre. Oko sokola Você ngate. não pode lavar meus. Ngade fona sokola. Eu que devo lavar Alors seus non, je pés. suis en train de faire ça, je connais. Ele disse: Eu sei o que estou fazendo. Mais yo ye ba shikote. Mas você não vai saber isso agora. Kasi soki yo sokola biso. Mas se você vai nos lavar Eu os vou. pés e a cara, Habite. ele diz: Et Não, donc il peut la yemi. a cara também eu sei. Mais tika na na sala Mas makambo. deixa eu fazer Parce que primeiro. Jésus, la personne de Jésus. Pois a pessoa de Jesus, Écoutez-moi Joël. escuta, La personne de Jésus. a pessoa de Jesus Il avait des faces. tinha duas Quand faces. il montait pour aller prier dans la montagne, Ele subia para ir orar nas montanhas. il couvrait sa tête. Ele cobria a sua cabeça. Il prenait la forme du Père. Ele pegava a forma de Et quand pai. il a besoin de servir E quando ele precisava de servir ses disciples, os seus discípulos, il prend la robe là. ele pegava aquela Et roupa, il o lenço, e ele colocava e fechava a sua cabeça. prenait la forme du Fils. Ele pegava a forma do filho, Parce que le Fils est venu pois o filho veio servir le Père. servir o pai. Alléluia. Amém. Pendant qu'il priait, E quando ele orava, il couvrait la tête. ele cobria suas Il cabeças. prenait la forme du Père. Ele pegava a forma do Et pai. dès qu'il descend, E depois, quando ele descia, il mettait ici sur la ceinture. ele colocava uma cinta. Il prenait la forme du Fils. Ele pegava a forma do filho. Il a lavé ses disciples, Depois, lavando os seus discípulos, y compris Judas. e também o Judas estava lá. Compris Judas? Adicionando o Judas. Bah, classe, je me suis dit, tout à l'heure, question de nous, on démarre là, avec tes amis. Alléluia. Amém. Viens, ma Bible, les camarades. A soule, bon, je suis dans le bon, Será que ele lavou o pés de todos?
Maman, nous sommes vraiment. Todos Mais mesmo. nous n'existe. Là, je n'ai pas. Será que o Judas também? Azalaki. Là, il a passé ça, ça ma réponse exacte. Oui, il a lavé tous. Alléluia. Sim, ele lavou A todos. sokoli maman, nous sommes à colo. Ele lavou todos. Ah, os isso não é pés. bom. Ele disse o seguinte: Ninguém tô fã de do algo. jeito que estamos sentados aqui, Nazo santi. eu estou sentindo Não com a que binoa. um de vocês Ao te canga. vai me negar, vai me vender. J'ai questionné la Bible ce matin. Eu perguntei a Bíblia esta manhã. Pendant que Jésus parlait, E quando Jesus estava falando, tous ses disciples, todos aqueles discípulos leur intelligence était stérile. não tinham inteligência, era Ils estéril, ne comprenaient pas. não entendiam. L'un de vous, De vocês, on a zo tremplé l'ipaoua. aquele que vai molhar seu Ce qu'il pão, a pesé, quando vou entregar, bon, voyez, voyez. vocês vão saber quem é. Si on a mis tout le monde, quand on a sopé tout le zaki na mou. Agora estou me perguntando com toda a ira que o Pedro tinha Na Barthélemy. com Bartolomeu. Baby, si dans mon œil, Sabia que o Judas mais pas moi, ele, il soit tremplé e l'ipaoua. eles viam como Jesus também colocou Ah, dentro do mas molho e deu a ele. Mais il manquait la force. Mas eles não tinham força. Meu Deus. J'ai d'ailleurs É você, Judas. Pierre avec des grands biceps. E o Pedro que era muito forte. Oh, le rotamine, là, c'est. Você vai quebrar o dente mesmo. Oh, yo, chez ma moto. É. Um soco. Alléluia. Amém. Barthélemy, O Bartolomeu Tadé, e o Tadeu, Banabani com Luca. as pessoas que Olha sabiam o próximo palavrar. como contou na casa. Você sabe que ele sempre tem grande bíceps. E ele é o Tekanga. É aquele que vai me La vender. Bible dit, A Bíblia disse: pendant que Judas, enquanto Judas il a mangé le pain, comeu o pão, les mauvais esprits os maus espíritos venant de l'éternel vindo do Espírito entrant Eterno en lui. entraram dentro A dele. Télémie. E ele se levantou. Pendant qu'il a, E desde que ele à son foi, gâté. nunca mais Jean voltou. 14. João Jean 14, 15, João 15, Jean 16, João 16, Jean 17. João 17. Azala badebasa au fond de Jésus partout. Ele fez o processo de acusar Jesus em todo lugar. Il a amené les éléments. E ele trouxe os elementos. Dieu m'a montré dans la Bible Deus me mostrou na Bíblia quels étaient les éléments clés que Judas avait accusé Jésus. quais são os elementos que o Judas acusou Jesus. Pourquoi? Por quê? Parce que à confondre avec Moutou, comment te souviens, attendre si PVT. Pois ele não poderia somente falar sem demonstrar as provas. Il faut attendre Judas si PV. Tem que atender a ele escrevendo o relatório. Moi je vous dis, Eu estou falando. il est venu Ele veio avec sa doctrine. com a sua doutrina. La première accusation A primeira das que acusações Judas a accusé que Jésus, o Judas se fez. il a accusé la doctrine. Ele acusou a doutrina de Jesus. Parce que la doctrine, Pois a doutrina c'est l'idée de Jésus. é a ideia de C'est la Jesus. manière de Jésus. Era a maneira de Jesus. C'est l'œuvre de Jésus. Era a obra de Je Jesus. vais te faire lire. Eu vou te fazer ler. La première accusation, A primeira das il a acusações. accusé la doctrine. Ele acusou a Parce que lui doutrina. qui avait maîtrisé bien la doctrine, Pois foi ele que entendeu muito bem a doutrina. qui était au contraire Aquele que era o de contrário la doctrine de da César. doutrina de Cesário. Alléluia. Amém. Deuxième accusation, E a segunda das acusações, Ele dizia- ele il dizia est fils de Dieu. que ele é filho Mais de depuis que moi je Deus. suis avec lui, Desde que estou com ele, je ne crois pas. eu não acredito. Pourquoi? Por quê? Parce que dans notre coutume, Pois no nosso costume, si tu es fils de Dieu, quando você é filho de Deus, tu es à la fois Dieu, você é ao mesmo tu es tempo à la Deus fois roi. e você é ao mesmo tempo rei. Regardez-moi ici, bien aimé. Agora olha aqui, meus Être amados. d'accord avec tout ce que j'ai dit. Estando em acordo com tudo que estou falando, L'unique raison a única razão de son âme, on a tué Jésus. de falar que foi matado Jesus, Parce qu'il disait, pois ele Il dizia, é o Filho de Deus. ele é filho de oh, Deus. en Israël, Pois em si Israel, tu es fils de Dieu, quando você é filho de tu es Deus, à la fois Dieu. você é ao mesmo tempo Tu é à la Deus fois roi. e ao mesmo tempo rei. C'est ça l'accusation. E foi isso a Judas est acusação. allé accuser Jésus. O Judas foi acusado. Jean
ne retournait pas seul. Ele não votava Il sozinho. retournait avec Ele votava com un groupe de gens. grupo das pessoas Il cherchait Jésus. que procurava Jesus. J'aime les Écritures. Eu amo as escrituras. La Bible dit, A Bíblia diz, Jésus aimait un jardin Jesus amava um où jardim, il amenait ses disciples onde ele levava seus discípulos dans le jardin no jardim. et c'était vers le soir. E foi bem na noite, Parce que pendant la journée, pois durante o dia, les gens verront Judas avec les soldats. as pessoas vão ver, vão perceber Judas Et com pendant qu'il soldados. faisait noir, E quando estava escuro, c'était difficile de distinguer. era difícil de distinguir. Pendant qu'il cherchait, Enquanto estava la Bible procurando, dit, ils ont amené trois choses. a Bíblia diz que trouxeram três Les coisas. soldats, Os soldados ils ont amené les lanternes trouxeram as lâmpadas et ils ont amené les armes. e trouxeram também as armas. Ils faisaient comme ça. Estava fazendo o seguinte: Où est-il? cadê ele? Où est-il? Cadê ele? Tous les disciples, Todos os discípulos ils étaient là. estavam aí, Mais on ne les voyait plus. mas não via. Jésus s'est présenté. E Jesus se apresentou. C'est moi Jésus. Sou eu, Jesus. Quel est le problème? Qual o problema? Voilà ton frère Eis o qui seu est à côté irmão de toi. que está perto de C'est lui você. que tu as donné les trésors de cette équipe. Aquele que você entregou o tesouro C'est lui desse qui equipe. gérait l'argent. Aquele que estava À qui gerenciando tu seu as donné dinheiro. ta confiance. Aquele que você entregou toda a sua Il est venu confiança. t'accuser. Ele veio te acusar. Mais vous les soldats, vous devez quand même présenter la demande, l'autorisation. Mas você, soldado, você tem que apresentar pelo menos Manda na melhor. uma prova. Ils ont brandi ça. E eles perderam isso. Quel était le mandat d'amener? Qual foi o mandato? Il faut que Judas fasse un signe à Jésus. Convém que o Judas faça sinal a Quand il a Jesus. baisé Jésus, Enquanto ele deu beijo a Jesus. maintenant Pierre, Agora o il s'est Pedro, révolté. ele se revoltou. Il a pris le couteau. Ele pegou a faca Il a arraché l'oreille de Marcus. e foi arrancar a orelha Marcus. do Marcos. Marcus. Do Marcos. Marcus. Do Marcos. Marcus de Marcus. Marcus. Et ceci. Marcos. Marquinhos. Marquinhos. Il y a là-bas où il y a comme on disait Marcus. M-A-R-C-H-I-R. On est Marchou. Marcos. Marcos. Marcus. Maintenant, français, Marcus. Marcos. Chez nous, les Français, Marcus. Chez vous, les Belges, Marcus. Alléluia. Amém. Pierre, Pedro, il a arraché l'oreille. ele arrancou a orelha. Jésus dit non, Jesus disse: não, ne faites pas ça chez não vous. faça isso nas suas casas. Jésus a mis sa main. E Jesus colocou a sua Et mão. c'était l'oreille droite qui était descendue E sur la terre. foi a orelha direita que caiu no chão. Maintenant, quand l'oreille est retournée, Agora, quando a orelha voltou, Marcus avait des oreilles. o Marcos tinha duas. L'oreille qui était ici Aquele que era aqui et l'oreille qui existia, était sur la e terre. aquela orelha que estava na terra, no chão. Parce que quand il tombe, Pois ele foi cortado et quoi il e caiu. y a ce soir gagnant. E Jesus Et fechou bon, tu me sous. e deu outro, Non, produziu non, non, outro. non, non, non. Il est merveilleux. Ele é maravilhoso. Israël sur la terre, Israel, na il terra, marchait avec des oreilles. andava com duas orelhas. Israël, il Israel marchait avec des oreilles. andava com duas Il orelhas. doit marcher. Deve andar. Il doit marcher avec Moïse. Deve andar com Et il Moisés. doit marcher avec Jésus. Também com Jesus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et pendant qu'on a coupé son oreille, E quando ele foi cortado da son orelha, papa était là présent. o seu pai estava presente. Dans les groupes de personnes qui sont venues arrêter Jésus. No grupo das pessoas que foram prender Jesus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et la Bible dit, E a Bíblia disse, Jésus dit, venez maintenant. Jesus disse, Dès qu'il venha. voulait toucher E Jésus, quando ele queria tocar tous a sont Jesus, tombés par terre. todos caíram no chão. Tu ne peux pas toucher l'arbre de vie Você não consegue tocar a sans árvore qu'il de te donne vida l'ordre. sem que o Senhor te dê a ordem. Il est Dieu. Ele é Deus. La Bible dit, A Bíblia il diz, est l'image du Dieu invisible. ele é a imagem do Deus invisível. En lui, Em ele, toute la plénitude de la divinité toda a plenitude da divinidade est sur lui. está sobre Est ele. sur lui. Está sobre La ele. plénitude. A plenitude. J'aime la plénitude. Eu amo a plenitude. J'aime la plénitude. Eu amo muito. Si je suis plein, Quando estou la cheio, maladie quitte le corps. a
arrêté Jésus. Agora prenderam Jesus Bakena. e foram com ele. Petro la bino tikate. O Pedro disse: eu não vou deixar. Zoka papa ba Marcus azaki wana. Ora, o papai do Marcos, o Marcos, estava aí. Akanela kaye. E ele estava contra ele. Kata mwana Ele mwana. disse: ele que cortou a orelha do meu filho, né? Foi ele. On a conduit Jésus E foram levar Jesus onde? chez les souverains sacrificateurs Anne. No soberano sacrificador. Attendez le bosso. E foram lá apresentado diante dele. Anna mando questionner. E começou a perguntar. Fons la Jean 18. Agora pode abrir o João capítulo 18. Lorsqu'il y dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ces liens, parce que Jésus et ses disciples s'y s'étaient souvent réunis. Judas donc ayant pris la corlotte et des huissiers, je suis au verset 3 déjà, qu'en voyant les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Et il dit: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin qu'il s'accomplisse quoi? La parole qu'il avait dit: je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Malco. Ah. Vous parlez maintenant en portugais? Voilà. Voilà. Toquez la verset 12. Dans la messe ensemble, bien aimé. La corlotte, les tribuns et les huissiers des Juifs les saisit alors de Jésus et les lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe. Papa ba Yotoko. Vous savez, il y a Tito. N'habitez sur la Tito. Caïphe. Ah, aux autres, qui était le nouveau sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné les conseils aux Juifs. Il est avantagé qu'un seul homme meure pour le peuple. Voilà un païen, il s'est révélé déjà. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Il entrait avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il est dit: je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un bracier qui, quand il faisait froid, il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. On comprend, non? On comprend? Sim. Verset 19. Agora você viu a acusação que eles fizeram? Aujourd'hui dans la Bible était, hein? Não tá lendo? Jésus n'a pas dit déjà 20. Jésus lui répondit: j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples où tous les Juifs ensemblèrent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge si ce que leur a dit, ceux qui m'ont entendu. Voici cela, savent ce que j'ai dit. En ces mots, un des huissiers qui s'est trouvé là donna un soufflet à Jésus en disant: et c'est ici que tu réponds au souverain sacrificateur. La soda va venir en mot tomate. Soco.
bien en mode tomate. Sur la base formation de la Kapalaka. Pour abandonner l'exprimer, ça va marquer. Ele estava se expressando agora. Maintenant, tu comprends déjà Agora você entende la façon dont nous allons commémorer. a maneira que vamos comemorar Déjà sur Kumoko. que ele já tomou um suco. Toquei. Agora Verset 23. 23. 25 plutôt. 26. 23. 23. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que je l'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Hey, il a été frappé, mon Jésus, mon roi, mon maître, en le voyant lié à Caïn, le souverain sacrificateur. Simon Pierre était là et s'est chauffé. On lui dit, toi aussi, ne tue pas de ses disciples. Il est nia. Et dit, je ne suis point. Un de ses serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, moi, papa, moi, Abi, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le niait de nouveau et aussi les coqs chantent. 28. Il conduisit Jésus chez Caïphe au prétoire. Prétoire, c'est quoi? Prétoire. Là, on juge très bien. Et on a un tribunal. On a Agora ele foi lá no tribunal para ter uma justiça. Ou se vai ficar ou se vai. C'était le matin. Tout ça, verset 28. Maintenant, bien. Il n'entrait point aimé dans le prétoire afin de ne pas suyer et de pouvoir manger là. Israël, c'est pas quand même toi qui m'as battu. Vous avez compris ce que tu as comment? Vous avez donc, il y a une chose qui n'a sali. Jesus também queria. Si nous avons mis la Bible, nous comprendre pourquoi Jésus il a démoli ça. Estou fazendo extraindo essas coisas Verset para 29. entender por que Deus. J'aime ça. Jesus Deus. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Quelle accusation? Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Kuna la keba Pilate ben malfaiteur. Verset 30. Non, 31. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-les vous-même et jugez-les selon votre. Selon votre. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quel mot il devait mourir. Autant va compliqué. Donc, ça me suffit de me dire que ça le savoir. Deus estava falando em ele mesmo. Donc, combien? 33. 33. Tant qu'on a dit ce mot. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, et c'est de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit-il de moi? Pilate répondit, moi suis-je juif? Moi, c'est juifté. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Tu es donc roi. C'est une question. Jésus répondit, tu l'as dit, je le suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoutera. Pilate manda botama nana okamoko vérité. Jésus. 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la
dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je n'ai trouvé aucun mal en lui. Donc même c'est vérité et ça dit qu'il fifita. Abimi abisi bango na yoki vérité namoko. Na moni mabe kati na yete. Pilatos disse que não vi nenhum mal. Vous comprenez? Amém. Donc il a verset 39. Agora 39. Mais comme c'est parmi mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de quoi? Páscoa. Agora Agora olha para cá. Vamos desenvolver essa parte. Pilatos diz o seguinte. Depois que ele escutou a verdade, qual foi essa verdade que ele disse? Ele vem. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu entrei no ventre de Maria como uma semente para salvar o mundo. Por isso que eu vim pegar essa nação como judeus. Estão me matando porque estou falando a verdade. Pilatos disse: pode ficar calmo. Eu vou te liberar. Eu sou Pilatos. Eu não vi nenhum mal que você fez. E como foi o seu costume? Na chaque fête de Pâques, em cada festa de Páscoa, il faut te libérer. Convém liberar. Dans leur coutume, nas suas costumes, la Pâques c'est la libération. A Páscoa é a liberação. Tous les détenus, todos aqueles que foram presos, qui étaient en prison, que foram presos, quand la date de la Pâques est venue, quando a data da Páscoa chega, on demande la proposition à la population. Sempre solicita uma proposição do povo. Comme c'est votre fête, e como é a sua festa, comme vous êtes accoutumier, e como você tem esse costume, je vais le libérer. Eu vou liberar. Mais je vous pose la question. Mas estou perguntando para vocês. Entre Barabás o Barabás et Jésus, e o Jesus, que voulez-vous? Quem vocês querem? Barabás. 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 Un voleur. Ladrão. Jésus ne peut pas être lâché par Pilate. Não pode ser liberto pelo Pilatos. Parce que sa mission, pois a sua missão était venue era abolir la loi, para matar a lei, inaugurer une nouvelle alliance. Inaugurar uma nova aliança. S'il était fêté, si elle était libérée, se era liberado, la Pâque devait rester perpétuelle. A Páscoa era ficando perpétua. Parce que Pilate était romain. Pois o Pilatos era romano. Il ne peut jamais não pode présenter le roi. Apresentar os reis. Il a dit voici votre roi. Ele disse eis o seu rei. Il n'était pas m'habitué de le faire. Ele não tinha esse mandato de fazer. Jésus était présenté deux fois dans la Bible. E Jesus era apresentado diferentemente. Pilate a tenté. O Pilato tentou. Mais c'était pas lui. Mas não foi ele. C'est Jean. Mas o João. Il est venu dire. Ele veio falar. Voici l'agneau. Eis o cordeiro. Voici l'agneau. Eis o cordeiro. Voici l'agneau. Eis o cordeiro. Et parmi vous, e dentro personne de doit vocês, amener encore agneau pour fêter. ninguém pode trazer mais. Il y a déjà un substitut agneau já qui était immolé au ciel. Foi imolado no céu. Amém. Comme c'est votre coutume E como é o seu de costume libérer les de détenus, liberar os presos, moi, eu je vous lâche. vou On liberar. s'en va coutume le lobby. Faça do jeito que o seu costume faz. On s'en va la coutume d'habiter le lobby. Faça do mesmo jeito que o costume fala. Non. Não. Ce sont les Israélites São os qui étaient israelitas l'esclave, à que l'esclavage en eram Égypte. na escravidão no Egito. Ce n'était pas moi Jésus. Não foi eu, Jesus. Azaki esclavagiste. Jesus não era Como vai liberar na escravo. Pâques? Como que poderia liberar na Páscoa? Mutoba libéré ça mutoba kanga. Aquele que é liberado é aquele que foi preso antes. Mais ba kanga là était le roi juif. Mas ele não foi preso como judeus. Alléluia. Amém. Amém. Alléluia. Amém. Maintenant, Mas agora, quand Pilate l'a livré, quando Pilatos o livrou, ses propres frères, os próprios irmãos, ses propres frères congolais os juifs, próprios irmãos congoleses, os judeus, ils ont amené la couronne. trouxeram uma coroa.
du sang. Se não tem o derramado do sangue, Il faut qu'il y ait l'écoulement de sang. comecei o derramado do sangue. Ils ont amené la couronne. Depois trouxeram uma coroa e não colocavam assim em cima avec force. e colocavam de força. E o sangue estava sendo derramado. Jesus, il était juif, era judeu, mais il n'avait plus mas ele não tinha le sang mais des juifs. o sangue dos judeus. S'il avait le sang des juifs, Se ele tinha o sangue le dos salut judeus, provenait des juifs. a salvação vinha dos judeus. Il avait le sang céleste. Ele tinha um sangue celestial. Oh Jésus, Oh, Jesus. il avait le sang céleste Ele tinha um sangue celestial pour porter le salut à l'humanité. para levar a salvação à humanidade. Et le sang là E aquele sangue, que nous sommes venus quando viemos célébrer, celebrar le pain là aquele pão que nous sommes venus que viemos célébrer, celebrar, je désire fêter avec vous eu desejo celebrar com la vocês dernière fête. a última Mais festa. quand je ne serai plus, Mas quando eu não vou estar mais, vous allez faire ceci. você vai fazer o seguinte: Prenez ceci. pega esse. C'est mon corps. Esse é meu corpo. Aleluia. Prenez ceci. Toma esse. C'est mon corps. É meu corpo. Il y a une fête. Há uma festa. La Sainte Seine. A Santa Ceia. Mais je suis allé trop loin. Mas fui muito longe, meu irmão. Trop loin aujourd'hui. Muito longe mesmo hoje. Ah, Jésus. Oh, Jesus. Le pain. O pão. Jésus. Jesus. Je ne parle pas de Eu Jésus-Christ. não estou falando de Jesus Je parle de Cristo. Jésus. Eu estou falando de Jesus Qu'avait donné à ses disciples. que entregou a seus discípulos. C'était le pain avant sa mort. Foi pão antes da sua morte. C'était le pain de la loi. Era o pão da lei. Parce qu'il marchait sur la loi de Moïse. Pois eles andavam sobre a lei do Moisés. Luc qui nous a dit, Lucas nos dans Luc diz, 24, no Lucas 24, il dit ce jour-là, ele disse naquele il y a dia, eu un homme qui s'appelait Cléopas. havia homem que se chamava de Cleopas. Après avoir enterré Depois Jésus, de ter enterrado Jesus, il retournait dans leur village. ele voltava na sua cidade. La Bible dit, A Bíblia pendant diz, qu'il partait, e quando ele ia, ils discutaient en propos de Jésus. discutavam sobre Jesus. Subitement, E de repente, la troisième personne, a terceira pessoa, Jésus. oh Jesus, La troisième jambe de Jacob. a terceira perna de Jacó. Alléluia. Amém. Oui, ma belle-vie. Você sabe o que isso? Nous sommes à Canada. Alléluia. Amém. Hein? Dans le bon gars, maman. Alléluia. Cléopas O Cleopas et son frère. é seu irmão. Et voilà, nous avons Cléopas, son frère. Você, Cleopas, e o seu irmão. Tout cela. Estávamos conversando. Dans notre monde, là, E de repente, la troisième jambe de Jacob. e a terceira perna do Jacó. Jesus. L'homme du milieu. O homem do meio Il est apparu. apareceu. Quand j'ai la troisième jambe de Jacob, E quando eu tenho a terceira perna do c'est Jacó, la verge d'Aaron qui était dans l'arche de l'Alliance. é a vara da Arão que era Quand tu as arc d'Alliance, dentro da Arca da Aliança. Amém. ils en ont mis ça. Que não tem veio. Barba bétaré le cours. E quando foi quebrado da perna, Tu as la hauteur pour la terre. ele ficou andando com defeito. Frankie, azole kolo moko ezala na kati ya arche de l'Alliance. Deveria pegar aquela vara que era a sua perna. Basala kumi bango na lobi. Za nesoma kopana mote alwa ni sone. Kilpo. O baluka te o ezo ya bango. Oh, glória a Deus. L'homme là est apparu. Aquele homem apareceu. A tous les bango. Perguntou: De quoi discutez-vous? do que você está falando? Il dit à propos d'un homme. Estamos falando a respeito do Il homem. était puissant en parole. Ele era poderoso em Puissant en obra. œuvre. Poderoso em Mais les obra. principaux sacrificateurs, Mas o sumo sacerdote on l'a tué. o mataram. Mais il y a des femmes d'entre les femmes. Mas há mulheres dentro das Elles se mulheres sont allées très tôt matin. que foram muito cedo Elles ont trouvé le tombeau vide. e acharam o tumulto vazio. Et la Bible dit,
son déclin. E como o dia estava no seu fim. Le soir est venu. E a noite chegou. Ils ont entré dans la maison de Cléopâtre. Entraram na casa do Cleopatra. Ça c'est maintenant le pain après la résurrection. Agora isso é o pão depois da ressurreição. Eu sou mona colonda. Já viu o dono da casa? E foi a pessoa convidada servindo. Eles entraram na casa e Jesus foi na cozinha. Ele pegou o pão. Ele falou para eles. O dia que foi preso, ele pegou o pão. E ele cortou, partilhou. Ele entregou. Ele disse, mais comment vous ne comprenez pas? Mas como assim que você não está entendendo? Tout ce que Moïse vous disait, tudo que o Moisés falava para você, na lei, dans les prophètes, dans les psaumes, nos salmos, il fallait que ces choses arrivent. Deveria que essas coisas aconteçam. Donc Cléopâtre a lié. E quando o Cleopatra a Bíblia diz, leurs yeux, os seus olhos se abriram. C'est ça le bénéfice de la Sainte Seine. É isso o benefício da Santa Ceia. Quand tu manges le pain, quando você come tes yeux s'ouvriront. Os seus olhos se abrirão. Tes yeux s'ouvriront. Os seus olhos se abrirão. Parce que tu as mangé le pain. Pois você comeu o pão. Je ne parle pas des repas du soir avant la mort. Falando da refeição da noite e ça antes da morte. C'était le 12 pain de fils de Jacob. Isso foi o 12 pão do filho de Jacó. Qui représentait les 12 écailles du crocodile. Que representava os 12 écailles du crocodile. Vocês entenderam? Do crocodilo. Les 12 écailles. Même écailles. Os 12 escamas do crocodilo. Voilà. Parce que Jésus, les 12 fils de Jacob, pois os 12 filhos de Jacó représentaient les 12 pains. Representavam os 12 pães. C'est les 12 dispensations. Foi os 12 dispensadores. Qui, chacune des dispensations représentait Christ. E cada deles representava Jesus, o Cristo. Dans la table de pain, na mesa do pão, c'était les deux du crocodile. Havia as costas do crocodilo. C'est un âge, né? C'est tout un âge. É uma idade. Parce que Jésus a commencé à enseigner à 12 ans. Pois Jesus começou a ensinar desde 12 anos. Há muita coisa para ensinar mesmo. Aleluia. Amém. Le pain, o pão est un élément essentiel. É elemento muito importante. Parmi le mystère de l'Église. Dentro do mistério da igreja. La Bible dit l'Église primitive rompait la fraction de pain. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava cortando o pão. Le pain que nous voulons manger. O pão que queremos comermos. Il est pain. É pão. Quand il était encore une pâte. Quando era uma massa. Il est pain. É pão. Il a quitté la pâte. E saiu da. Il est entré dans la four. E entrou no forno. Est encore pain. Ainda está pão. Ele vient na four. Saindo do forno. Et que no supermercado. E foi no supermercado. Déjà pain. Ainda está pão. Mais ils ont changé pain. Mas está trocado. Lorsque de pão. Quando vai pronunciar as palavras sobre isso. Aleluia. Amém. Le pain. O pão. É pain. É pão. Dans le supermarché. No supermercado. Mais lorsque on déclare des paroles. Mas quando declaramos palavras sobre isso. Ele se transforma. E se transforma no corpo. Amém. E os seus olhos vão se abrirem. As coisas da sua vida se abrem. Quando você comer como um humano, isso é o seu problema. Eu vou comer isso como espírito. Aleluia. Amém. J'aime le pain. Eu amo o pão. Aleluia. Amém. J'aime le pain. Eu amo o pão. Prenez ceci. Toma isso. La coupe. O copo. Faites ici en mémoire de moi. Que faça isso em memória de mim. Nous allons penser au sang de Jésus. E vamos pensar sobre o sangue de Jesus. Le sang de Jésus. O sangue de Jesus. Écoutez-moi. Escuta bem. N'est pas seulement pour le rachat.
Não é somente para resgate. Mais le sang de Jésus. Mas o sangue de Jesus est une arme de combat. É uma arma de combate. Alléluia. Amém. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Eles venceram por causa do sangue. Et à cause des paroles de É l'Éternel. por causa da palavra dos testemunhos. Je suis venu te rappeler le sang. Eu ouvi te fazer lembrar Moi, do j'aime le sangue. sang de Jésus. Eu amo o sangue de Jesus. J'aime le sang. Eu amo o sangue. Ce qui m'a quitté Silio. Se o sangue acabar no seu Dès que tu corpo, vas prendre la coupe. ainda quando você vai tomar aquele copo Aqui Jésus. e o sangue volta. Alléluia. Amém? Au lieu d'aller à cette scène, Você já comeu Santa ne Ceias, communiquez de lui. mas não tenta Pois hoje. o sang va comme la vie. Pois isso vai fazer as coisas na sua vida. Alléluia. Amém? Je mange le corps Eu como o corpo de celui qui était, daquele que qui era, est, que é qui viendra. e que vem. Prenez ceci Toma isso en mémoire de moi. em memória de Il mim. y a des gens qui ont quitté Jésus Há pessoas que saíram de Jesus à cause de ce mystère. por causa desse mistério. Parce qu'il voulait leur communiquer le pain. Pois ele queria comunicar um pão. Isso. Mangez ce pain. Coma este pão. Lui-même, il a dit la parole que je vous enseigne Ele falava ele mesmo que a palavra que eu est ensino esprit é espírito, et vie. é vida. On va prier pour le pain Agora vamos orar para o pão, et on va prier pour le sang. também pelo sangue. Le sang que je te parle, O sangue que estou te falando il doit imposer le silence à tes ennemis. tem que impor o silêncio aos seus inimigos. Il doit imposer le silence à tous les accusateurs de ta vie. Vai impor silêncio a todos os acusadores da sua vida. Je planis ton chemin par le sang précieux. Planejando o caminho da sua vida em nome de Jesus. Je colore ta vie par le sang précieux. Eu vou colocar agora na sua vida Toutes sortes de maladies todo tipo de doença va se soumettre e vai se submeter, parce qu'il y a le sang pois há o sangue qui l'a vaincu. que o venceu. Le Père attendait le sang. O pão que esperava isso. Et Jésus a amené le sang au Père. E Jesus trouxe o sangue ao Pai. Le sang coûtait à Dieu cher. O sangue custou muito caro a Deus. Adam O de Adão était perdu. era perdido. Noé il a amené l'argent. O Noa trouxe dinheiro Personne. e ninguém. Abraham, Abraão, Dieu n'a pas accepté. Deus não aceitou. Dieu n'a pas accepté le sang. Deus não aceitou o sangue do Adão, Ni d'Abraham. nem da Abraão. On a amené Jean là-bas au ciel. Mas trouxeram o João lá no céu. Jean il a commencé à pleurer. O João começou a chorar. L'un des vieux dit à Jean. E L'un des vieux dit à Jean. dos velhos diz a João: Ici ce n'est pas l'année de plaie. aqui não é um lugar de choro. Alela kalikolote. Não se chora aqui no céu. Aweze sika kolela Aqui te. não é um lugar de choro. Soko kote aweze sika kola Se matete. você entrar aqui, não é lugar de se Avo lamentar. bayimaka yimaka Aqui te. não se murmurem. Il y a un agneau. Há um cordeiro Il a vaincu. que venceu. Il a vaincu. Venceu. Il a vaincu. Ele venceu. Quand Jean a écouté ça, Quando João escutou isso, l'agneau qui a vaincu, o cordeiro que tout au venceu, long de la Bible, todo na de Bíblia, Genèse à Apocalypse, do Gênesis até on Apocalipse, cherchait où devait être l'agneau. procuravam onde que o cordeiro deveria nascer. Même Adam, Mesmo Adão, quand il a péché, quando ele pregou, la Bible dit, a Bíblia diz Jésus a tué le premier animal que Jesus matou o primeiro du animal jardin. do jardim. Alors, on y a posé. Ele tirou a pele, À Salé Lamba, ele fez à um la vestido Tissiada, e ele mais vestiu avant de Adão. maquiller Moussou. Mas ele escondeu o sangue e a carne. Zamba Bombela Adam Makila, Deus escondeu para Adão o sangue. Abombela Moussou. E ele também escondeu a Abraham a carne. Kianongi Mitumba. E Abraão foi, ele venceu Tamba a Zosonga. peleja. E quando ele voltou, Zamba se métamorphosé et pas Melchisedec. e Deus se transformou diante do Melquisedeque. Aïe, il a mis E malé. ele trouxe duas Il coisas. a amené le pain, Ele trouxe o pão il a amené le e vin. também o vinho.
Ce que j'avais caché à Adam, o que escondeu a Adão, j'ai aussi révélé à toi, eu Adam. me revelei a ti, Adão. Voilà le sang. Olha o sangue. Voilà la chair. Olha também a carne. Même Abraham, Mesmo Abraão, il n'a pas posé la question. ele nem perguntou Le sang de qui? de quem é esse sangue, La chair de qui? de quem é a carne. Mais Dieu est allé plus loin. Mas Deus foi muito longe. Il y a eu 14 générations Havia 14 gerações d'Abraham de Abraão à David. até Davi. C'est David Davi, nous a révélé que revelou le nom de cet animal. o nome daquele animal. Il a dit ceci. Ele disse o seguinte: Les agneaux os cordeiros sont là são pour ali te vêtir. para te vestir. Les agneaux Os cordeiros sont là existem pour te vêtir. para te vestir. Et tout le monde n'a pas compris. E ninguém entendeu. Il a fallu É convenia. que celui qui était mort Deveria que aquele que dans le morreu ventre d'Élisabeth no ventre do Elizabeth soit ressuscité seja ressuscitado par lui-même le para Créateur ele mesmo, o à Criador, travers le premier salut. através da primeira salvação. Élisabeth l'a reçu de Marie. A Elizabeth recebeu da Maria. L'enfant qui était dans le ventre A d'Élisabeth criança que era no ventre do fut Elizabeth rempli de l'esprit. foi cheio do Espírito. Mwana mingani. E a criança se mexeu. Pendant 30 ans, Durante 30 anos, il voulait entrer dans la scène. ele queria entrar na cena. Oh, Josué, Ora, o Josué, atika mutalaka na Jourdain. ele ficou nua no Jordão. Deixou um hotel. Atika ata. Hotel. No- Atika pena hotel wana. Deixou o altar. O sacerdote estava entrando com. E quando entraram na água, o Josué disse o seguinte: pode fazer descer. E eles perguntaram: agora, quando meus filhos vão chegar, o que vamos falar? O que você vai falar? Que a pessoa que vai subir sobre isso existe. Vocês falam para eles: aquele que vai subir sobre isso existe. Ok. Pendant que Jésus s'avançait, E quando Jesus se avançava, Jean le voyait. João o via. Parce que Jean en hébreu c'est Yohanan, Pois o João em hebreu é Yohanna, qui veut dire la beauté, que significa a beleza, la grâce. a graça, Qui peut être beau si ce n'est pas lui-même? que não pode morrer se não é ele mesmo. Ah! Il y a une dispensation là-bas. Havia dispensadores aí. Pendant que Jésus E s'avançait, quando Jesus se avançava, Jean appelait tout le monde à le baptême par leur nom. João chamava todo mundo no seu nome. Comme on lui avait dit, E como falava ne para ele: pleure pas. não chore. Ici, ce n'est pas le lieu de pleurer. Aqui não é o Il y a lugar un de agneau qui choro. avait vaincu. Há um cordeiro que venceu. A Kanana Kombo wana. E ele até gravou aquele nome. Aina koma musute. Ele não tinha Aye mais mi nome. sakinga. Me falava que Kaka nyowa. aquele cordeiro mesmo. Maintenant, il commençait maintenant à voir. Agora ele estava vendo. Et l'agneau comment parler. O cordeiro como Elle ele aimait ce falava. qui venait. E ele estava Tout le monde voyait un garçon beau gars. Todo mundo estava vendo Mais lui, il voyait un agneau. Mas ele via o Le cordeiro sang com sangue des derramado. agneaux. Il faisait ainsi. Ele fazia isso aqui. Il manquait le secours. Ele não tinha seu Oh, corpo. dans la loi, Ora, quand tu amènes un animal, quando você il faut que entrega l'animal soit um animal, accompagné. tem que ser acompanhado. Mais lui ne peut pas être accompagné. Il est monté à la croix seul saut. Il a dit, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Pendant qu'il venait, Jean a crié, voici l'agneau qui ôte le péché. Voici l'agneau qui ôte le péché. Ni t'étais le sang que Jean a vu. C'est à travers le sang que le péché est effacé. Et quand il est monté, il a reçu le baptême. Mais Jésus sortait dans l'eau. E Jesus saía Il dit non, Ele disse: não, je suis juif. eu sou judeu. Il faut qu'il y ait le témoin Deve ter pour testemunhas confirmer ça. para confirmá-lo. Le pain et le sang, O pão e o ce sangue sont les deux témoins. são os dois
Pour confirmer. C'est lui l'agneau le véritable. Il a reçu le ciel. Une fois sorti. C'est le Père qui va t'introduire dans le travail. Le Père il a crié. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé. À qui j'aimais. Toute mon affection. Je suis un Dieu. Le sang et le corps que nous allons manger. C'est le témoignage. C'est les deux témoins qui vont témoigner sa délivrance. Qui vont témoigner ton succès, ton mariage, ton voyage, ton document. Au nom de Jésus, quand tu mangeras le pain, la maladie quittera le corps. Quand tu boiras le sang, la pauvreté cessera. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. C'est la preuve que il y a un homme qui était monté à la croix. Personne n'a tué. Il est monté seul sort. Il a dit j'ai aimé mon esprit. On n'a pas tué mon maître. Personne ne me tuera. Je ne mourrai jamais à la volonté de l'homme. Je ne mourrai jamais à la volonté de l'homme. Aucune personne qui est née de la femme va te faire trembler. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il y a un sang qui est versé pour toi. Pour toi. Pour toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Va créer le silence. Dans le cas de tes ennemis. C'est le témoin qui prouve que tu as été sauvé. Tu as été sauvé. C'est pourquoi, pendant que je parle, tout le sang de la hérédité de ta famille, infectée dans le mal, infectée dans la pauvreté, je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Tout le sang de la malédiction, de la sorcellerie, de la famille de tes parents, pendant que je parle, je le chasse au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang est en train de travailler. Le sang est en train de travailler. Je suis venu dans un culte où le sang de Jésus va entrer dans la 4e génération, la 3e génération, la 2e génération, la 1re génération. Le sang est en train de prier. Le Père a déclaré, celui-ci, il doit se marier. Celui-ci, il doit aller de l'avant. Celui-ci, il doit avoir le mariage. Celui-ci, il doit aller de l'avant. Au nom de Jésus, j'ai amené les deux témoins pour confirmer ta liberté. Pour confirmer ta liberté. Pour confirmer ta liberté. Pour confirmer ta liberté. Il y a le sang qui t'a acheté. Le sang qui t'a acheté. Le Père a vu le sang. Le Père a vu le sang. Il a déclaré dans le ciel. Tu es son fils. Alléluia. Et quand le Père a parlé, pour confirmer, il faut qu'il y ait le sceau. Il faut qu'il y ait le sceau. Il faut qu'il y ait le sceau. Il sait les choses. Que le sang, les gens auront peur de ça. Il a amené la colombe. 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 Lorsque la colombe se repose sur tes épaules. Lorsque la colombe se repose sur tes épaules. Au nom de Jésus. Lorsque la colombe se repose sur tes épaules. Pour te localiser. La colombe là commence aujourd'hui. Jusque le jour de l'enlèvement. Personne n'enlèvera ça. Personne n'enlèvera ça. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettons tous debout. Alléluia. Le sang de Jésus impose le silence. Et tous ceux qui cherchent tes enfants. Et tous ceux qui cherchent tes racines.
Commencez à invoquer le sang. Le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Oh, Rabasada.